Atong si Alcantara gihatagag papel ni Remulla. Okay. Kung tinuod to, ano pagbasa ni pag aktual man gyud makita man sa video ninyo diha nga gi-post. Aktual. Nga mo gikan gud sa folder ni kuan Remulla. Giana gitunol ni Alcantara. Ano pagbasa wa may sablay. Bisa kung sa kamayong mo basa o niya sa akto imo rang gibasa makuan masalama jud ka pero ading misa mo pwede pagbasa binisaya master wala sa mag-practice kay binisaya pagbasa dito kay wala sa mag-practice kay binisaya lagi practicean pa na binisaya bakit ako nag-English ko nga binisaya na hinoon wala siya mag-practice diya simbahan basa siya sa batag pag-ampo ang atong ito ba Ginoo pamatia kami wala basa mo naman ang pare sa matag tubag sa matag pag-ampo ang atong itubag Ginoo pamatia kami sos ag nagbasa dito wa man ka practice mag-ampo kita sa Ginoo tubag Ginoo pamatya kami di ba so continue to assuming na to okay si Alcantara gihatagan pug papel ni Remulla gihatagan script ngano wa may sablay nihilak nakita sa video nga murag na konsensya yaw sa mo pagkasiguro nga na konsensya to kay yang gihingalan ang tao ang opisyal nga way labot pwede ba nga na konsensya to or di ba nagsago lang iyang gibati nihilak siya sa kalipay or ang board siya kasing-kasing murag nakuha kay iya yung nasulti ang involved no at sa ato kita sa pagsabot naman napagod pero ang ato ani nga dili ta mulabag politiko wala bantas katarong ari gitas katarong magad sikin sa pana ari gitas katarong sikin sa pa imong ipaglaban ari gitas katarong di ta mulabag usa ka tawo kay mawala ding tawo ang atong nasod para sa nasod nga atong gihimo diri para sa Dios o para sa nasod kay mga matay ta magpabilin ang nasod ang atong mayong buwat ibilin nato ang ato ang mga mga nagsunod nato kanang tawo atong gilabanan mamatay na siya mawala pero kung kita mga matay ta unya naghimo tag maayo alang sa atong nasod alang sa atong katawhan no sikin sa pa nang magmulingkod dias katungdanan sikin sa pa na magpabilin gid ang lama sa kasaysayan ang atong paghigugma sa atong nasod mga higalang ni Minang.